If this is your power. Okay, no vilo lo to me do bena vile Cristo Yesu Nazareth ope amanu vela me. Ejijo megbe enye kosira. Litra matolia pen keke potia ile nye Pentecost pen keke alo bobo kokwe pe kokora nyi pen keke pen kudo jin keke ne bia do meto de siade. Monu popo ya so asinye be maga chonya nwia na eduko ya tamade akpe na mau emede akpe na mau de nia do meto de siade pra me o kata le nyen kosema pe agbeta vie to de mangolo be o so fo te ku klima ple pe po me kata e me ngolo be fi oji fi apa gbado me no la reko e wo ne be ri so bo me la sinye utala ele na be magede me ple enyanwea ai wo ne be gbenye gbogbo kokwe pe kokoro da nyi pe nkudo ji a ma ji be mi agere enyanwea ma hale no le Timote pe agbale velia tagban popui ama dregban to awo Timote pe agbale velia tagban popui adregban to awo te pe ma ke mi awo dolele endikania kwanu hale ya eyi alea Paulo Cristo Yesu pe apostolo to mau pe lononu me le agbepen gbedodo la si le Cristo Yesu lanu ngolodo de Timote vinye loloto amenu ve pele nu blanu popo pele nu ti fofa si cho mau fofo la pele Cristo Yesu mi apeto la gbo wa nao meda akpe na mau amesi mesubona abe alesi menye to togbi nye ugbo ene le jiji nyanja jeme abe alesi nyama jujua nkudodo jiwo le nye kuku de o meza kple keli ene o na medo nku wo adachi ojila ejuru ambe makpo bene jijo na yom fun esi medo nku hose alagba manome silemo sino e mama oloid kple dawo enigme balaji aye menye petebe ele o ham o eyata belenku do maji na obe na dejo maupe amanu veve silemo to nye asi dodo jiwo lama popu ya drea globa ala bana maumena mi vovo bobo maumena bovo bobo mi o ke bo un simple lolo pakple do kwiji dudu bobo onami Mateo pe agbale tafala che Timote pe agbale veliata egba popui ama dregba to me be nyawe ma ke tanya ini dive mi ane enye be souviens-toi alors na matin agbole le bebe kote kwa nyebe ma gbolo ko be donku ye nu ke be di ma gbolo alo tanya ye ma ba ye onye be so gome la si on ta be je ma le bebe me aye mi ma nu han le ke mi han le a mi mere akpa mi ton e akpa gban to wa elle est beaucoup vraiment toi qui m'y atteint à toi tanya nebe souviens-toi de la promesse de Dieu souviens-toi de la promesse de Dieu donc maupe ngbedo doji souviens-toi de la promesse de Dieu beaucoup vraiment toi et oh aye evelia souviens-toi du peuple de Dieu donc maupe du koji e ko piton va essayer à maton aye lo pe ton lia souviens-toi de la puissance de Dieu donc maupensa donc weji maupensa ke hokpo ya made ble a adre bon happy ne ma gede aloma aborder premier point aloma gede me mama gban to amia ma dibe ma gbolo ntinyade hono ade pentinyade alama ade pentinyade happy ne ma agede ngomlo ko kwame mien jesi de kajiade e ho abe pe bala ton vadre happy oku ayi meke wo ji ha ti de asi do wo me a edo anyigba ayi wo susu ha be ya do agblede de ple machine de ji ke la te no wo no ya to no doro da bolochi kele pa gbagba jeje vu me kaka eje go me nwe vo me didi o la edo alo tene me te nwe nu ayi nu pa sese neta e ba to anyigba la ejira na mo bubu ayi wo jira nyigba na mabubu a ayi ame ava nyigba ji a ekpo be susu nwere la me asi kene jira nyigba na ya la be kpo do na do leji ayi wo tro chone ne pa nyigba susu kene la me asi a ezan susu areji ayi le pe ama si ke ngbe do me a
ame sa anyigba na mea etrɔ va zu dɔwɔla le nebe be anyigba dzi eye le eƒe dzibibi kple dɔmedzoe me la meti o exɔ ƒe bla-atɔ̃-vɔ-adre eye wòdzo le anyigba sia dzi ke medze ma gblɔ be edze eƒe agbagɔme nyuie vɔ gake mete ŋu woe nyuie o le nuwo ƒe ŋusesẽ ta eya ye akplɔ ma ge ɖe Timoteo ƒe agbalẽ velia tagbã kpukpui eve gbãtɔawo me ƒe nyawo me mele gblɔ be teƒe gbãtɔa le na mienya be ɖo ŋku Mawu ƒe ŋugbedodo dzi nenye be míehlẽ le Timoteo ƒe agbalẽ evelia tagbã kpukpui adre gbã ne míehlẽ va yia míakpɔe ade dzesi be apostolo Paulo ye le ŋlɔŋlɔ na vie gbɔgbɔmetɔ Timoteo ayi me ke Timoteo nɔ ha ɖe nu ke wole le Efeso vɔ apostolo Paulo mele gbɔ o nɔvi Timoteo le dɔa ƒe wɔwɔ me míade dzesi be edo go kuxi gãwo le dɔa ƒe wɔwɔ me eye wɔe be dɔa ƒe wɔwɔ sesẽ nɛ megɔme le nye be edo go kuxi le Mawu subɔsubɔ me be meti o ta alo nyame gblɔe ta o awo alabe edo go kuxi lolo le hamea me eye wɔe be Mawu subɔsubɔ alo dɔa ƒe wɔwɔ le Mawu subɔsubɔ me sesẽ ne Timoteo eya ye tutu apostolo Paulo be wòate ŋu aŋlɔ nu ado ŋusẽ Timoteo via lɔlɔtɔa wòado ŋusẽ eye wòaɖo ŋku nanewo dzi nɛ kple susu be Mawu ƒe amenuveve ne wɔe ne wòate ŋu agbugbɔ ayi ɖe dɔ la dzi kple ŋusẽ yeye nɔvi lɔlɔtɔwo hafi ne Mawu ne yɔ mía dometɔ ɖe sia ɖe va eɖokui gbɔa ewɔ ŋugbedodo aɖe na mía dometɔ ɖe sia ɖe ke wò kristotɔ yi ke ne le se ŋkɔ nye gbe nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kɔkɔɖanyi ƒe ŋkuɖudzizã Pentecost ƒe ŋkeke aɖe medi be mabia wò kristotɔ yi le ŋkɔ nye se le nye kpɔm fifia mabia wò se bena ɖe ŋugbedodo kae Mawu wɔ na wò ya tɔxɛ ɖe eyi me ke wòyɔ wò menye be nye gbɔdo me bɔ nu le kpɔ o medi be na wò ɖo ŋuti na ɖokuiwo hafi matrɔ yi dzi ŋugbedodo kae Mawu wɔ na wò kristotɔ ke le ŋkɔ nye sem tɔxɛ fifia be ke Mawu yɔ ye trɔ dzimea ŋugbedodo yi ke wòwɔ na ye nye si ye yi te ɖo na ŋku dzi apostolo Paulo eyi me ke via gbɔgbɔmetɔa do go kuxiwoa apostolo Paulo hlɔ nui be wòane ne wòanya be ne wòagbugbɔ aɖo ŋku ŋugbedodo yi ke Mawu wɔ ne eyi me ke wòxɔ yɔyɔa yata míetsɔ tanya ne eŋɔŋlɔ kɔkɔ alo nu yi ke wɔ me míele gbea Mawu nya míetsɔ tanya ne be ɖo ŋku souviens-toi ye akpa gbãtɔ le gblɔ souviens-toi de la promesse de Dieu ɖo ŋku Mawu ƒe ŋugbedodo dzi nɔvi lɔlɔtɔwo Mawu wɔ ŋugbedodo na mía dometɔ ɖe sia ɖe ŋugbedodowo sɔgbɔ vɔ gake ŋugbedodo yi ke nye ŋugbedodo akonka le me nye nenye be míele ŋku ɖe Yohanes ƒe agbalẽ etatɔ̃ kpukpui 19 edo ŋugbe na mía ame yiwo katã xɔ dzi se haxɔa be ame sia ame ke xɔ Kristo Yesu dzi se be maku akpɔ o gake edo agbemavɔ ƒe ŋugbe nɛ wò kristotɔ nenye be gbexixe me be nu su asi wɔ le bu agbemavɔ aɖe eke nye sa dzi vi ɖeka wònye na wò nenye be gbe le ŋutifafa me nu sia nu su asi o tame bubu aɖeke mele dzi o va agbemavɔ me su asi o ɖe vi ɖeka wònye na wò Timoteo do go kuxi le dɔa ƒe wɔwɔ me elabe le dzi yi me hã Bibla na mienya be apostolo Paulo gblɔ na mi be ne ɖo ŋku eƒe aɖatiwo dzi efiɔ be ɖoma ye me ke apostolo Paulo la dzo le gbɔa ate wɔn si ɖe vɔ gake nye ame susui be le dɔa be kuxiwo me la Yesu aɖatsi nɛ ye wɔe be apostolo Paulo trɔ le ŋlɔ nu le do ŋusẽ be wòaɖo ŋku yɔyɔ yi ke wòxɔa ŋugbedodo yi ke wowɔ ku ɖe yɔyɔ ŋuti nɛ míawoe gbe abe kristotɔwo ene míawo hã kuxi geɖewo nye kuxiwo ke le mía ŋuti problem gbogbowo ke míawo hã míado go le mɔa ƒe zɔzɔ me eye ana bena mɔa ƒe zɔzɔ ado tukaɖa ne míawo hã mída adzɔgbe be míakplɔ Kristo Yesu ɖo míati eƒe nyawo me ɖo nyawo gblɔ na mí to Kristo ŋuti míalé me ɖe asi míazɔ mɔa kpakpli le anukua ɖe toto me edzi le dza dzi me ne hadzawo hã míazɔ mɔa kpakpli vɔ kuxi ɖewo le mɔa dzi mi ɖewo la nye kuxi ɖewo le mɔa dzi ye ne kuxiawo do mo ɖa ele na wo kristotɔ be na gbugbɔ ye aɖo ŋkume ŋugbedodo kae Mawu do na yewo
gbedodo ka ma do na yo promesse ka ma wo na o donc promesse agi mana o kpodem deka agble de la mi akpale ame o di agble veve yo sena la agble de be yi me agble de la ndokutu le veve ma ele agble me gam adowa me to ejile dada ma le me no kata hotel wo ma do ve me nata no kata hotel wo mo do ela ba do nku ajiba le nwa be ngbedo ma o bredi ba abolo asuyesi abo donc enya na enwa ba kafi na abolo ne suyesi abo me kanu na do mura be vese se woni ha me kanu na do mura be kuhi woni ha la ele na be ya kukutri ve viene ya wodola ta bo Cristo to le konye stembi apostolo Paulo le do nku jine Timoto be ne do nku ngbedo do ike ma woni ya o ha do nku ngbedo do ike ma wona wa e me ka ivon me ke tumne lo me ka kuki o kene le ju ha do nku ngbedo do ike ma wona na chokutri kuku na zomo na ple Kristo Yesu na menu anyo na mi onkatan no bi lo loto egbe ya kuki one le majo sogbo kuki gede wonya kuki o ke o Kristo to na tema dogo tete po le tepe ma o e no fia dada o le ke la sendo wona me nya la gbo o so fo mi o fia o le mi me le tepe o re geda mo bona senya ora ba be to be ya ple ya le na o ya le ke me anu na o ya le ke ple to te o be wa le bi bla me aode on na me no fia dada wa on ha onye kuki le Kristo tonti no vi no noto ma die ma gbolo no ko be na nye mi to apostolo Paulo to go ha me bobo ne kwi de ka o ya ha zonu me pefu ale gbegbe e pefu ale gbegbe voga ke menata o ya la bana me ke Kristo Yesu le ya ma yo tie la edongbe are ne ya ha talengbe do ma do na nku esi aye ta okukutri ole ne dega ho apwe a ofunya ha la edo na nku ngbe do la ji oyi na do aji ple kutri kuku ta apostolo Paulo ha fi na wa nglomi ane Timote la ga ho ma yo no le Roma ya popo la ma de ba khose ke ne le si ta to de ga po me ye mo popo ko ne le si bere ka wa wuya amama ba poto na ga ha ma ba dum sa me bu ke ne le gota ya poro ala ba nyan ma ne tu me edung kungbe ke ma dunieta ya ta o le do apele vavie do ne ma na nya ba gbe asese ne nyegbe han la me diwe ni na nya no mi anya ba ni adung kungbe do de kai ko ma wo na mi laji be ne gbe no me swasi no ha ma nya ma ne kasi no to ne tipo fia do pela me na nya ba ni gba jinwe bete do mari de ya tipo fia do pela gba ja bete do ma audi ta na nya ba ma le fu pe be han la no vi lo to vli nya vli se be na e tipo fia do pela ne wa ten asumiasi no viu lendi ya toheria oui so bo me no na niasi le ale pe no mota me je ma to no pepe ale donc le le pe no mre ya polomi agere a pa eveliaji a polomi agere a pa velia que le bolomba souviens-toi du peuple de Dieu nya donc ma ou du koji na nya ba ni hanle popui a meton pela maton mi e yi me le nyesu ta mi matin le fia autant no le gbo souviens-toi du peuple de Dieu donc ma ou du kolaji apostolo Paulo le hono no Timoteo be na wa dunku amai no ka le khose me dunko na wa ne dunku wa ochi eyo ma do ha wa ma valu jino vede fifia ala bena ngomno ko kwa kunu kure amado yike nya khose to vogake lo pa khose mozo zo ma dogo kukiu wa ma punku bibla punku kurenti ne ma na o podem de kapeko hafi agede veliaji ene ameo ke apostolo Paulo ayo ne Timoteo na ne tonya fofo Daniel le ba hoseta woli de jata o dome voga ke mawi ke ne me gblidi o nyebe me gblidi o ya ta ma je ma to na o ha be me kali vo me ke tom ne lo me kakuki me ke ne lo la ma gbele o di o me kale ke o lo ma gbele o di o Daniel le jata o dome ma me gblidi o ma o di le jata o dome o ya di de Daniel pa khoseta e ata na nya khoseta kukia de kama lagbe me no to bio do ki o se be Kristo tonton yin Kristo to akunka yin wona be kuki o lagbe me no a de se be fike le zomola ya Daniel le no ba la wo me Daniel pa gba le ta ma delia nem ni ku ami agbo bo le de jata ko do me de khose kene le si o bo gba to gbe ra bi to gbe do gba o le ke bi ya we de ma wo subo ta ile ko te mo zo ta
Only dead jata ko do bo gake mawi ke yue mawi ke subo mo le ma gbili ma gblo hani o nenya bele do kakare ni amia ma gblo hani o ma gblo odi o apostolo Paulo le tone Timotheo be ne dunku ame ko yo ke nongoni ya ne dunku ame ko ke nongo ko ame ye o to mama ble noa mama lo explain noa unique ye o to ne ko le be wa wo hanya ko se to wo zomo didi le Kristo Yesu aux hommes d'idée pour Christ Jésus. Nous avons longtemps et année réconcilier la dédiée y a na Christ benyam amenu veve yi na mi ela benu kata. Bi para ba gede wo nyame ka yo wo ga ke viado ko wo nyame o ko va boa. Egbe na nyabele nya Christ to ile ten zona moi yi na gbana ke le me ke si dodo wa wo nye kan le to. ala ba gede we nyame o ke dia ko mo poa degbe wo na zizi to poa degbe globe ma i chachi pa ma khochi deta pe bla to voni o nya si vogake engbe do me edeme gbe do me amanu ve me suesi o apostolo Paulo be Timotheo ne po mama ple noa eni ke ne po be tubo khose ke ne le wasi enya be le ya me ala ba me wo subo ma wo ne ma pa menu ve me le mola eni ke Timotheo pen non ma te non ma subo ma me ke va cho ani Timotheo ha de mo ta ma pa menu ve ma ye we ne Timotheo ha ba enu anye Kristo to le Kristo amena sika ka Timotheo ti so kudwe ta na be gbele nye Kristo to manya nu do gode nu no nye na o au ma pa menu ve ye onye ma pa menu ve onye ta le la décision na Kristo be gbele Kristo me la ba ya akora do ma nye le to chi ja me do ha to ya la me do to yi ha fi ne ba wo be wo ma le nya do mori wo dembe do me ne pa me ro wo le wo mo cho wo ga ke wo ya menu ve so asi o be e poto le Kristo me ma pa menu ve onye e ya ta dunku ma o pe du ko jiba ama o pe fu bayi voga ke o gbojo o me nata o le Kristo ame Kristo to ngba nata o kure yi vo me ke to mnele o ngba nata o le bene dunku ame hoji Apostole Paulo blene Timothée bene dunku rappelle-toi souviens-toi du peuple de Dieu ame yo ke ma o pe du ko yo ke no anyi va ya ma o du ko ke pe fu le ma so mo ga ke ma o me gbele o di o ha ma o ma gbele o di o la te pe ke ne le la ve se se ma o ma gbele de mo la wa du kli du wa do wa me ma o ma gbele de nu me toto nya la ba yi donc oji na to podo wa do mu se lo ki o ala ba ma o nye ma o yi ke pe de ame bubu ke nye ko se tonti ye nya wa gbele dia awdi ne maute we ne Daniel awe na wo han ne we ne Sarah awe na wo han ne we na mo menya wo agbele odi bitore ji agbobe na di ma me tropo ye pe game wa java troa me tro le Daniel pe gamo me tro Abraham pe gamo me tro le Mose pe mi pe gamo wa java troa aw ma tro le ha ga o mo le kure ya manti cho do kio nebibo do kakari ya me aji ade wo ha le wo fu pepe mame fu pepe onye enu la ba yi mega we na nata o ala ba me o na mi o mi nya o me nata o re o la ba ro wa to pojo me na nya kule o ya e me po pojo ate ka ko manata bo ga ke wo bo wa te ye me fan o no wo ye ma o de we wo ha ku ki me tom le na ma o le pe ma wo ade o ha to me goto aye e ya anani ya akpro mi ere te pe lo pe et ton lia il y a le global souviens-toi de la puissance de Dieu souviens-toi de la puissance de Dieu. Non, mais longtemps. D'ailleurs, il y a les copies ma dent pour adresse. Global, il y a ta malin. Kudo machina ou ba. Na dojo mau ba manu veve si le mau tonya si dadare julame. Kala bana mau mena mi vovo bobo ke bon musa pele kakari di pele du kuji bobo yo nami. Non, mais longtemps. Egbe Christo subo. Christo subo. Enye nane ke sese. Hajilara yi hagbrenenia. Wa Kristo yo madadela fu pepe gadelema gaka masido dila a hoji du flaga ya ta no vi megadu bore magbede o nu wi na o berebe motie ma bule no benade yi ya o katan wa vai Kristo yo mejeje nu sese wonye bo me sese o ne mau ba sile jo me sese kura o no la do ngle no ya vo me sese no ka metie ma glo no bi baraba Apostolo Paulo to na Timotheo ne dunku abro ya ta malen ku do meji na oba
na de do mau pa menu veve nu na si le me mau pa menu veve de le mo Christ to ke le ko se mau pa menu veve de le o ama o apostole Paul we nya lu poji nu na ke la si o hafi na nu na wa te we be do na wa ale no be mau pe gbogbo no wa venu no wa pe den ti o no bi no to mau pe gbogbo me nya be agava ju be le mia me vo gake bible atone Timothée be ne de du me do gbara le ndi ya be mau ne de du gbogbo ke ne le mo nye mau pe gbogbo ko ya na wa tra bile mo e na servivi ne mau so mau enya me ke nana mi musa yi ke se sepe malo be mi atenga to asubo mi amayo kata di be mi asubo mawa mi amayo kata nye khose to be ya ho mawo di so kwa mi amayo kata nye Kristo to kwa ne di mawa atenga to pe musa ye pe keke nye gbe ye pe kudo jin keke nye gbe ye me ya do gbara de ta be mawo pe gbogbo ko ne vajo aw mawo pe gbogbo ko le mo bible be le nyame e va se ne Kristo Yesu be baba ga le nyame vo tan ale apostole Paulo brere Timothée be ne de du gbogbo la me e ke me ja gbo no hande ya ba do gbara de ta be mawo ne de du pe gbogbo ke ne le mo ne wa to bi le me wo to wi wo le ha plus so ne mo subo ne wa te no jade me Kristo Yesu pen come kala bana ye be gbogbo ma ka te pe de nya plu nti mo ko se wa ka te pe de nya plu nti be na won ka mo subo na no ne mi hojo ne mo be gbogbo me pe de mi ti wa mo subo anya nu ike asese ne mi ye me nya o wa nya natale mo laji nya gbe ne pe gbedodo la dare wanye gbedodo la taw le gbogbo ko raji pe kulu ji ya zanye ba donku won gbedodo la ji eye na vlive vieton be na nuka ne gbedodo na watenwa su asio no vi lo no to hafi le na tenwa dudu ki oji le ri sese o mekenye le ala ba ri ya sese ne mi ale gbegbe ya nami alo zinya jibe ni awona ne o keni me do la wo fogake ne be ma ko gbogbo le mo ro a do kwiji dudu bibu aswasiu ala ba bible anami nya le fi abe Timothée o we do kwiji dudu be gbogbo yo nani do kwiji dudu be gbogbo ye ni ma vona ne ke o Christ to ma vona ne ke o aw o Christ to me ga vona ne ke o do kwiji dudu be gbogbo na no asiu eswasiu ta me to pe na de ta o le dia ba ma ne to de do gbogbo mama no ato bile ma wa le o le tana me ne do kwiji dudu no aswasiu me circonstance ya ni me di bo aplode ware ne mo pe gbogbo no ade o to le me ma o pe gbogbo ye de ka pe atin akpe de miamti be le mi ape mo zozo ame kle Kristo Yesu a ne mo pe zozo wa ne wa ten ada pe ye mama se mota atro ala be gede we nyame yu ke tro le mo aji wanya klo ya me to gbe de tawo be me kai se me ke la lo me kai se o ke na vaju mi me tum ne lo hala la da pe godo le Kristo Yesu pe nkome ma o pe gbogbo ike pe la mo ti a akpe de mi hanti akpe de o hanti akpe de mi katanti aye gbogbo ike mi nyana be ne mi atinga no agbejaje anu agbeke je mo mi be no na je mo no ye nye mo pe gbogbo kokui ta me to gbeda le ndika nya be mo pe gbogbo e pasi ne vajula mo pe gbogbo ne to bile mo wu e la be le mo ya dare bo ne to bile mo wa le le tan ne mo subo la no no hoju le ri ya ta no bi no to me di ba ma ko nya ta ne ya gboro be na nya be mi aklo Yesu do enya nu sese na mi a no de ka ko me di ma na nya ba yele ma dogo kuhimo wa elle no be na donku ngbadodo ike Kristo Yesu wona ji ala ba gede wonya ma yo ke zo kuhimo me boga ke Yesu deo gede wonya ma yo ke zo me donko na nyo bo Yesu deo tamidu la nye be nenye ba mi biya mawo be na mi musama na mi mo gbogbo ki ate pe de nyanti be le ise se o me hanya zujibula mau de kama yikwela tema wene nye papilo gbogbo ma de ka yikwela tema wene nye papilo ala bana mau de kama yikwe sute do attend 2000 nya pa kuki o me muse de keme le osi muse me la sinyo nya pa pour me to de ke muse me le si attend 2000 nya pa kuki o me keme le ne muse le wasi ko dele me haba ho ko de nya le me ho vai ho muse me le wasi ta Kristo de kasi muse le mau ma de ka isi muse le ta mau pa gbogbo ko ne pede nya ti be na Kristo pe nous sommes en train de donner les coups katame maupe kene maupa me nous venir mauamto yepe domenue pe nous ti fafa e me bia le bepen ke ke kene nye gbogbo ko kokora ni pe kulo dizan me bia na mi adometo de siade be te pe gbedo do ra taw ye ko nye bena
Mau ƒe gbɔgbɔ ne trɔ bi le mewo be ne ɣi yiwo me tom nene hã la magawɔe na zu ta na la o vɔ gake na ɖo ŋku ŋgbe yi ke aƒetɔ la do na wo elabena me ŋgbevi tukuiwo nyo agbe mavɔ ta ne nuwo katã bu do mi nuwo gblẽ do mi le xixia me hã miava agbe mavɔ esu asi o kesinɔtɔe le nye wɔamewo katã mawo ne yra mi nɔ adom se mia dometɔ ɖe sia ɖe le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me ebia Kristo Yesu yeƒe ŋutifafa yeƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ nenɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me.